प्रिय श्रोता बंधु, आज आम एक भूत कहानीटीए शुणा जार नाम दुई सांग ओ बामन भूत। हाँ श्रोता बंधु, मो चैनल टी जदि सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनी आउ बेल आइकन टी दबाई दिंतु। एबे आसंतु गपटी शुणा। बहुत दिन तलर कथा। देवगिरी पहाड़ पाद देश एक छोटिया गाँटीए थाए, ना तार इच्छापुर। ग्रामर अधिकांश लोक चाषबास उपरे निर्भर करती, आउ किछि लोक दूर सहर को जाई काम करी पेट पोषंती। सेही ग्रामर थांती दुई बंधु, जार नाम दीनबंधु ओ परेश। सेमानंक मध्यरु दीनबंधु थिला टिकिए पाठुआ। दुई जण थरे दूर सहर को जाई रोजगार करी एका सांगरे ग्राम को फेरिबा कथा विचार कले। दुई जण एबे प्रस्तुति रे लागी पड़िले। शेषरे एक गंठुली रे किछि खाद्य और रोजगार करिथिबा टंका पैसा बांधी ग्राम अभिमुखे यात्रा आरंभ करदेले। सेतेबेले समय रे गाड़ी मोटर व्यवस्था न थिबारु चाली चाली ग्राम को बाहरिले। सहर ओ अनेक ग्राम अतिक्रांत कला परे एक घंच जंगल पड़िला। सेमाने जेतेबेले जंगलर मध्य भागरे पहुँचीचंती सेतेबेले संज होईगला। दुई बंधु दिन सारा चाली चाली थकी जाइथिबारु एक बड़ गछ देखि ता उपरे आश्रय नेबाकु स्थिर कले। राति जेते बढ़ु थाए जंगल सेते भयंकर लागुथाए। तांको मनरे अनेक विपदर आशंका सृष्टि थाए। लागुथाए सते जेमिति जीवजंतु माने तांको निकटकू भयंकर शब्द करी माड़ी आसुछंती। एहा भितरे परेश को निद लगी जाई थाए। से निजकू एक गछ डाल बांधी शोई पड़ी थाए। हेले दीनबंधु को निद न थाए। ता मन भितरे छलनार भावना ताकू शोइबाकू देउ न थाए। से अपेक्षा करिथिला परेश केतेबेले शोई पड़िबो आउ गंठुली रे थिबा सबु टंका पैसा नहीं एकुटिया ग्राम को फेरी आसीबो। ठीक सेया हेला। दीनबंधु समस्त टंका पैसा धरी परेश को एकुटिया छाड़ी पलई आसिला। राति पाहिला। पक्षी मानकर शब्द और सूर्य किरण रे परेशर निद भांगीगला। उठी पड़ी देखे तो पाखरे दीनबंधु न थाए, आउ टंका पैसा भी न थाए। ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिला। जंगल रे थिबा बाघ भालू खाई जाई नाहंती तो? जेते हेले बंधु ना। मन दुखरे गछ तळुकू आसी खोजिबाकू लागिला। बड़ पाटिरे दीनबंधु दीनबंधु डाकी जंगल सारा खोजी बुलिला। हेले कौन हेबो? दीनबंधु जंगल रे थिले तो मिलिबो। तेणे परेश जंगल सारा घूरी बुली बुली संध्या होईगला। जेतेबेले रातिरे एकुटिया केउठारे विश्राम नेब से कथा भाबिला एवं जागाटिए खोजिला। जागा खोजु खोजु दूर रे एक भंगा कोठरी देखागला। ता मन को टिकिए आश्वस्ति मिलिला। भाबिला जहा हेउ राति सारा सेही कोठरी रे रात्रि जापन करिदेबो, आउ सकाळ हेले ग्राम को फेरी जीवो। राति बढ़ु थाए, किंतु भोकरे आउटु पाउटु हेउथुबा परेश सोई पारु न थाए। ता आखि को निद आसु न थाए। ठीक सेतिकी बेले एक कोलाहलमय शब्द सेही कोठरी आड़कू निकटतर हेला। परेश झरका फांकरे सेपट घर को अनेई देखिला शताधिक भूत खुशी मनाउथांती। सेदिन थाए सेमानंक सरदारर जन्मदिन। परेश भयरे थरु थाए। भाबुथाए आज भूत मानंक हातरे ता जीवन जीव। किंतु मनरे साहस बांधी भूत मानंकर गतिविधि को देखुथिला। सेपटे भूत सरदारर जन्मदिन थिबारु समस्ते खुशी रे नाचुथांती। एबे सेमानंकर भोजीर समय। ठीक यही समय एक बामन भूत कही उठिला, भूत भाई माने मते काहेकि मणिसर वासना हेउछि। ए आख पाखरे केउटी मणिसटी अछि, चाल ताकू खाइबा। एहा सुनी परेश मने मने कांदिबाकू लागिला। आउ ठाकुरंकु डाकिला, हे प्रभु मते बंचेई दियो, ए घोर विपदरु बंचेई दियो। सेतिकी बेले सरदार भूत सह अन्य भूत माने हसिबाकू लागिले। समस्ते बामन भूत कथा को थट्टारे उड़ेई देले। कहिले
ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ହେଁ? ସାନ ଭୂତ ବୋଲି ତୋତେ ମାଫ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହା କହି ସର୍ଦ୍ଦାର ଭୂତ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭୂତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୁହୁକ ବାଡ଼ି ଆଣି ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଦେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଏଥର କମାଲ କଲେ। କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ବଡ଼ କେକ୍ ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କଲେ। ଏହାପରେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେ ମାଛ ମାଂସ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ମଗାଗଲା। ସବୁ ଆପଣା ଛାଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇ ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ପରେଶ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ରାତିର ଶେଷ ସମୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଭୋଜି ସରିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ ଯଥା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ପରେଶ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲା। ସେଇଆ ହେଲା। ପରେଶ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଲା। ପରେଶ ଏବେ ଆଉ କିଛି କଥା ନ ଭାବି ସିଧା ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଖବର ଦେଇଛି ଯେ ପରେଶକୁ କେଉଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ଖାଇଯାଇଛି। ପରେଶ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପରେଶ ନିକଟକୁ ଆସି ମିଛି ମିଛିଆ ସମବେଦନା ଜଣେଇଲା। ଆଉ କେତେ ମିଛ କାହାଣୀ ବି ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପରେଶ କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ପରେଶର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ତ ନିଜେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ପରେଶ କେମିତି ଏତେ ଧନୀ ହେଉଛି ତାହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁତ ଛନ୍ଦ କପଟ କରି ଶେଷରେ ପରେଶ ପାଖରୁ ସେଦିନ ରାତିର ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ନିଜେ ସେହିଭଳି ଏକ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ଭୂତମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ରଖିଥିବେ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଧନ ସମ୍ପଦର ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଭଙ୍ଗା କୋଠରୀକୁ ପାଇଗଲା। ତାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ କୋଠରୀର ଏକ କୋଣରେ ବସି ରହିଲା। ରାତି ବଢ଼ିଲା। ସତକୁ ସତ ଭୂତମାନେ ସେହି ଘରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଖୁସି ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ନିରାଶର ଛବି। ସମସ୍ତେ ବାମନ ଭୂତର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ ହଜାଇ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବାମନ ଭୂତଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର, ମଣିଷ ମଣିଷ, ଆଜି ବି ସେଇ ମଣିଷ ଆସିଛି ଯିଏ ସେଦିନ ଆମ କୁହୁକ ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ମଣିଷ ଆସିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଏହା ଶୁଣି ଦୀନବନ୍ଧୁର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଲୋଭ ଓ ଛଳନାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲା। ଭୂତମାନେ ତାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଟେକି ନେଲେ। ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିସାରିଥିଲେ। ଏପଟେ ପରେଶ ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ କଲା। ଶୁଣିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲୋଭ ଓ ଛଳନା କରି ଜୀବନ ହାରିଲା। ଏଇ ଗପରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ଗପ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।